Papantay laming ibakon kaso need man jud. So kana mamilo na day ta, syempre mamilo ta oy para di ta kasermonan ni Mother. Hello, good morning everyone. Kay coffee lover man ko, so na mo direkta rin kusina magtimpla og kape. Drink well guys. Siyempre magpa-cute usab sa kakapira, di ba? Pag human og kape, didikta dayon sa salas sine cellphone na syempre wala may laing mabuhat tas boring kayo. That's all. Thank you.